Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images des drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Gusa ku bigendanye n'ibyo Kongo ikomeje gutangaza, abasesenguzi batandukanye mu bya politike bakomeza kuvuga yuko Kongo igira u Rwanda urwitwazo. Twifashishije ikinyamakuru Igihe mu nkuru yacyo cyahaye umutwe ugira uti u Rwanda n'urwitwazo, uko abayobozi muri RDC bakomeje kwihisha inyuma y'imitwe yitwaje intwaro. Umusesenguzi mu bibazo byo mu biyaga bigari Maître Gasominari Jean Baptiste yavuze ko gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ari ugushaka urwitwazo, ndetse ko bigoye ko uburasirazuba bw'icyo gihugu buzapfa kubona amahoro. Umutwe wa M23 umaze iminsi uvugisha menshi nyuma yo kubura imirwano uhanganye n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Ni umutwe ukomoka ku nyeshyamba za Congress National pour la Défense du Peuple CNDP zayoborwaga na General Rankunda wasinyanye amasezerano y'amahoro na guverinoma ya RDC kwa 23 Werurwe 2009 ariko ntiyubahirizwa. Yateganyaga ko abarwanyi benshi bazinjizwa mu nzego z'umutekano, amapeti bari bafite akemerwa na leta, impunzi zigafashwa gutahuka n'ibindi. Maître Gasominari ati ikibabaje
aho gushyira mu bikorwa ayo masezerano, abasirikare bahoze muri CNDP batangiye kwibasirwa na bagenzi babo bo muri guverinoma. Bamwe barishwe na mbere yo kwicwa, bashyizwe ku gatebe, nta bikoresho bafite, nta bubasha bafite. Bamwe bari babangamiwe, batangiye kureba uko bakwirwanaho, nuko bavaho boherejwe bahungira urucuro mu misozi miremire ya Virunga hafi ya Canzu na Runyoni, aho M23 yavukiye 2012. Ni amasezerano nyamara yashyizwe ku neza kuko CNDP ntiyigeze itsindwa intambara. Iyi mitwe yashinzwe kubera impamvu. Maître Gasominari avuga ko iyi mitwe yari isangiye ibitekerezo byo kurwanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda baba mu burasirazuba bwa RDC. Bakomeje kwibasirwa, ugasanga batagira kirengera, bagafatwa nk'abanyamahanga, abanyarwanda by'umwihariko. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo yari ituwe n'abavuga ikinyarwanda barenga miliyoni, baciriweho umupaka bagashyirwa ku ruhande rwa RDC. Maître Gasominari ati uyu munsi ntabwo barenga 5,000 kubera ko benshi muri bo babayeho nabi mu nkambi z'impunzi zo mu karere. Bamwe bari muri Uganda, abandi bari mu Rwanda. Ngira ngo ubu hari inkambi 5 zicumbikiye impunzi z'abanyekongo, abandi bari mu Burundi. No muri Kivu y'Epfo muzi ko hakomeje kuba intambara zitarangira mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, Uvira no hafi yaho. Muzi ko bafite imitwe bashinze kugira ngo babashe kwirwanaho, ngo badatsembwa. Ibyo ngo byatumye bashinga imitwe nka Gumino na Twirwaneho. Yarakomeje ati kubera icyo abantu bageraho bashinga imitwe yo kwirwanaho, nuko leta ya Kongo itubahiriza inshingano zayo zo kurinda abaturage bayo n'ibyabo. Igihe rero harimo icyo cyuho, abantu bishakira igisubizo. Ni nabwo buryo iyo mitwe ya politike n'igisirikare yagiye ivuka. Kongo yakomeje kwihunza inshingano. Maître Gasominari avuga ko mu bihe bitandukanye hagiye hageragezwa gushaka umuti ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko iteka hakaboneka ibibazo bituma amahoro ataboneka. Atanga urugero rwa vuba aho kuwa 21 Mata 2022 habaye ibiganiro byahuje leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro i Nairobi muri Kenya. Iyo mitwe yagombaga gushyira intwaro hasi, itabikoze ikazamburwa n'umutwe w'ingabo z'akarere ku ngufu. Maître Gasominari yakomeje ati urebye byahise bikurikira ubona ko hari ubushake bugambiriwe bwo guhungabanya urwo rugendo kugira ngo umutekano utagaruka, kubera ko umutekano wabaye muke, wabaye icyuho cy'ubucuruzi ku bantu bamwe n'imitwe imwe. Mbona ko hari inyungu zihishe uyu munsi umuntu atapfa kumenya neza, ariko buri gihe haje icyemezo kigamije gushyira iherezo ku bibazo by'umutekano muke, hahita haza ibintu utamenya aho bivuye, bigasenya ibyari bigiye gukorwa byose. Nyuma y'ibiganiro hagombaga kuba inama y'abagaba b'ingabo b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yagombaga gufata icyemezo ku mitwe yanze gushyira intwaro hasi. Maître Gasominari ati ni muri ibyo byumweru ibitero byahise bitangizwa ku birindiro bya M23 kugira ngo haboneke urwitwazo rwo kudakomeza ibiganiro. Niyo mpamvu abantu bari muri ibi bintu aribo basobanura ibyo barimo, ariko nk'umusesenguzi navuga ko bigamije gutuma uru rugendo rudakomeza, kuko rukomeje ntekereza ko hari abantu bashyirwa ku karubanda, kuko nyuma y'imyaka isaga 28 bamaze kuba mafia yubatswe neza. Hari abantu n'amatsinda batunzwe n'umutekano muke waremwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ngo ababirenganiramo ni abasivile, kuko buri gihe bisanga bahunga bicwa, bagasiga imitungo yabo bajya gushaka umutekano ahandi. Kongo yagombaga gutumiza iyo nama y'abagaba b'ingabo, yaracecetse, ahubwo ijya kurwana na M23. Ibonye urugamba rutarimo kugenda neza, ivuga ko irimo kurwana n'u Rwanda. Ubu birego bigezweho bya FARDC nuko u Rwanda rwohereje abasaga 500 badasanzwe mu bice bya Canzu bo gufasha umutwe wa M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta aherutse kubwira abanyamakuru ati hagombaga no kuba inama y'abakuru b'ingabo yagombaga kureba Goma kugira ngo itegure ibyo ngibyo, mu gihe hari imitwe yaba yigometse ikanga gukurikiza iyo gahunda. Iyo nama ntabwo yabaye,
yagombaga kuba nyuma y'ibyumweru bibiri nyuma y'itariki 21, ariko ejo bundi aho batangiye gutera ibisasu hano sinzi ukuntu bikanze ko hari babisinzirije, kuko nibo bagombaga gutumiza iyo nama, bayitumiza huti byo kwiyererutsa, ariko ubundi byari byarahagaze byose. Iyo nama yaje kuba kuwa mbere tariki ya 6 Kamena 2022, ariko ingabo z'u Rwanda ntizigeze zitabira ibiganiro kuki leta ya Kongo ifata M23 mu buryo bwihariye. Maître Gasominara avuga ko umutwe wa M23 ufatwa mu buryo butandukanye n'indi kubera ko ihuzwa n'abavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi. Yarakomeje ati abantu bashobora kugira ibyo bavuga kubera umujinya bafite, uyu mutwe bagatangira kuwita uw'iterabwoba kubera ko badashoboye kuwutsinsura mu buryo bwa gisirikare. Nk'uko mubizi uyu munsi ijambo iterabwoba ni ikintu gikomeye. Niba uvuze ko umuntu akora iterabwoba biba bivuze ko isi yose igomba gufata iya mbere mu kumurwanya. Ni amayeri ya leta ya Kongo kugira ngo ihindukize amaso y'amahanga mu kuvuga ngo dufite abakora iterabwoba hano, mudufashe mu kubarwanya. Maître Gasominari yavuze ko muri Kongo hari imitwe yitwaje intwaro isaga 140 kandi ikora inzego nyinshi zirimo n'umuryango w'abibumbye zirebera. N'umuryango hafite umutwe w'ingabo nyinshi kandi zitangwaho nibura miliyari y'amadolari buri mwaka. Yakomeje ati ntabwo mbona impamvu M23 yakwitwa umutwe w'iterabwoba mu gihe nta na rimwe iragaba ibitero ku basivile, ahubwo muri Kongo hari imitwe myinshi itera umudugudu wose ikica abaturage itaratangazwa nk'imitwe y'iterabwoba. Ikindi kuri M23 ntekereza ko kizamurwa n'urwango abantu bo muri RDC bafitiye abatutsi by'umwihariko. Ikibazo si M23, ikibazo n'ubwoko bashyiramo abasirikare ba M23 ku buryo bavuga ko baterwa n'abanyamahanga. U Rwanda rero n'ubwitwazo. Ibi byose ngo leta ya Kongo ibikora igamije kwerekana ko nubwo ifite ibibazo umuzi wabyo uturuka ahandi. Ibyo ngo bigahura nuko guverinoma idashobora kugenzura teritwari yayo ngo haboneke umutekano. Maître Gasominara ati kugira ngo ibyo byose ubihishe ugomba kubona urwitwazo. N'abatutsi niba hatari igisirikare cy'abanyamwuga muri Kongo ni ikosa ry'abatutsi, ni nabwo buryo bazana mu Rwanda. Yavuze ko myinshi muri iyi mitwe yagiye ishingwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ifitwe mu kuboko n'abantu bafite aho bahuriye n'ubutegetsi. Kurandura iyi mitwe ngo byasaba imbaraga zikomeye n'ubushake bwa leta, ariko ngo ntibuhari. Maître Gasominara ati kandi biroroshye kubikora kubera ko ni ukwambura intwaro uwo wazihaye. Ni umuntu muvugana, ni umuntu muganira, ni umuntu uza aho ari. Muri Kongo babita imitwe y'inshuti, habaho imitwe y'inshuti n'imitwe y'umwanzi. Ni ibintu bigoye cyane, usanga habamo inyungu nyinshi abantu bafitemo zihishe inyuma y'ibi mubona. Ni nk'umuryango uharanira inyungu zimwe.